Hello guys. Hinog na ang aming tamor. Ayun. Ayan o, tatlo siya, tatlong bulig. At saka may mga alaga pa akong mga pusa guys. Hi Ming. Hello. Welcome. O yan, dito pa o. Tamor. Yun. Ayan pa o. Hinog na siya guys. Ito pa o guys. Yun. Dalawa pang bulig. Ayan. Yun. Dami guys o. Yun. Ilang piraso be? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Oh my goodness. Pitong buli guys ha. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din. Apat. To, 4, 5, 6, 7. 7 din guys. Okay. Ito, pito. Sa isang puno din, pito. Yan, pito sila. Ito din pito. Doon sa kabila, dalawa. Ayan, mag-green-green pa. Doon sa kabila, apat. Yun, apat pa yun guys. Apat yan. Yung mga alaga naming pusa, oh, kahit mainit, nandito sa labas. Hi, Ming! Yun, super dapper. Paano kaya ako makatikim niyan? Wow, 2, 4, 6. Ayun, oh. Ayun. Yan, mahinog-hinog na siya. Yun, mahinog na guys. Yun. Oh my goodness. Yummy. Ilang kilo siguro? Nasa 10 kilo yan. Kada balot may 10. 10 kilo. Ayan o. 10 kilo din yan guys. Diyos ko. O yun. Ha. 10 kilo yan guys ha. Damn cute. Yan. Thank you for watching guys.